Hi guys, so today magduriti tag collect the body. So let's go guys, let's play collect the body. So yeah, let's go. Let's play. So atong ipang collect atong mga body kay mga adlaw. Okay, let's go. Okay, kinapain na ako akong right arms. Okay, right arms and okay. Kinapain ako akong torso. Okay, let's go. Wait. Warning, blizzard is coming. Okay. Dito guys. Blizzard. Okay. Let's go. Okay, nasa mga kuan, nasa mga disaster. Okay, this ito guys. Okay, blizzard. Okay. Tura na. Okay, so atong ano na kay kuan, katong duha ka legs and left arms. Okay. So ito na itong left arms o itong duha ka legs. Ani. Okay. Okay, lahi na kuan body parts. Okay, wait lang. Okay, so na to ni balik guys. Bisa na di atong kuan diri body parts. Okay, wala. Or na atong kuan legs or left arms lang na to. Okay, wala. Okay. Wait lang. Okay, wala guys. Wait lang. Okay, dito sa pikas balay. So, na atong kandili body parts. Okay, let's go. Okay. Ako ni. Okay, didi. Torsos man din namin ako kuan ba? Ano ako kuan? Arms or legs. Okay, malisod lagi ko. Hindi ako kaabri. Okay. Okay na ba siya pataas? Okay lang. Ito diri. Pagawas mo diri siya diri guys. Okay, pasaka ta. Nalisod ko kasi wapa ko'y duha ka tiil. Okay, wala pa akong mga legs, wala pa akong mga tiil. Okay. Ako ng tiil. Okay, dito. Okay, that's not mine. Wala. Isok-sok pa dyan si auntie. Okay. Isok-sok pa dyan si auntie guys. Okay, wait. Okay, hindi na po guys. No, wait. Dapat ma-find na itong ang duha ka legs. Okay, wala. Diyan nasa ubos. Nasa pa ubos ani. Okay. Dead din. Okay. So, magawas na ito guys. Or na sa likod. Okay. Wala. Ito. Ay, diri sa kuan. Yung creepy na balay, yung gubat na balay. Ito lang ito. Dito sa gubat na balay guys. Okay. Wala. Diba? Okay. Kaso naman itong mga legs guys, oy. Pag itong kuan. Ito ang left arms. Okay. Okay, diri. Okay. Okay, napindin ako akong kuan ako ang right legs, okay? Na-find na ako akong right legs. And akong kulangan na kay kuan left arms of left legs, okay? Ano na itong kulang? Wait! Okay, na-find na ako ang left legs, okay? Okay, kulangan na ako left arms, okay? Para okay? Let's go. Okay, isa na lang kulang, left arms na lang. Wait. That's my left. Okay, na-complete na akong kuan guys. Okay. Oh my god. Oh my god.
Okay, na-complete ako akong kuan guys, akong mga body parts. Oh my god, oh my god, oh my god. Okay, I think guys, this is the end of the video. Kay na-collected ako akong mga body parts. Oh my god. Okay, na-collected ako guys. So, please enjoy this video. So yeah, bye guys!